जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। भक्त अनुभूति कार्यक्रम आरंभ करवा। आपण माने देखुचंती सिंहद्वार भक्त नाहांती, आम पाखे भक्त नाहांती, ब्यारिकेड्रे किछि भक्त अछंती। काहींकि ना महाप्रभुंकर बनक लागी नीति चली। तेणु बनक लागी नीति महाप्रभु जितेबाला गुप्त नीति चले, दर्शन साधारण दर्शन सर्वसाधारण दर्शन बंद रहे। तेणु जितेबाला बनक लागी नीति सर बढ़ भक्त मैंने जितेबाला दर्शनर सुजोग पाइबे, पुणी चलचंचल स्थान हम सिंहद्वार हम। वर्षा भी टिके होउछि, छाड़ुची वर्षा वर्तमान जमती अच्छी, तथापि भक्त मैंने किछि अछंती। दर्शन प्रभु को न पाइले मध्य मंदिर दर्शन करूँ, बेढ़ा करूँ, ये भावना भितर भक्त आसती। किछि भक्त मंदिर भितर अच्छा बनक लगी नीति सरिले आम प्रभु को दर्शन करूँ। तेज आसतु आम आरंभ करवा। उत्साहित भक्त मैंने अच्छा नहीं अनुभूति कार्यक्रम आसतु। जय जगन्नाथ। आपणकर प्रथमे ना टिके कहले। जय जगन्नाथ। मो ना अच्छी प्रतिमा विश्वास। मु नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट उमरकोट ब्लॉक रू आछि। प्रतिमा विश्वास ताने आपण संपूर्ण भाव महाप्रभु को विश्वास करते नहीं। टाइटल आपणकर विश्वास। नवरंगपुर उमरकोट उमरकोट आमर गाँ हूँ UB11 नायकगुड़ा रो आछि। मु गला वर्ष गोटे थर आसती यही श्रीमंदिर रे, जी पाई मोर छोट पिलाटीर देह सब बेले खराब रोचे। छोट बेले तो तार देहरे सब बेले असुविधा रोचे, गोटे ना गोटे रोग तार रही रोचे। मु गला वर्ष आसिक मनत करी जे महाप्रभु मोर पिलार देह भल हो जा, गोटे वर्ष भीतर तार कुछ असुविधा ना मुझे आसे आउ थे आसबि बोलिकी ये कली। से पिला को मु धरिकी ये आसिली श्रीमंदिर रे, आसिक दर्शन कराइली। तापरे काली मद थी, आज मद अच्छी। आज तो दर्शन हो पारा ना एवं आसिकी हेले मत शांति लगला जे ये गोटे आमर अन्न प्रसाद मिली से आम पाइछु। हेले मु आउ कौन कहबी, एमती समस्ते आसो ये आहु जार जिते मनोकामना अच्छी ये आसी पूर्ण हो। आमर जमी मनोवांछना पूर्ण है, समस्ते आसो ये आउ मनोवांछना पूर्ण ये आमर ये। जय जगन्नाथ। राधे राधे। शुणु शुणु खुशी अच्छा, एते खुशी अच्छा राधे राधे कही खाली नाचिले। नाचिबा भल, नाचिबा भल, मनटा सदा बेले खुशी रहिबा भल। दुखरे थिले जो कथाटी कहले झीर पुअर देह खराब थिला, तेणु दुखरे भांगी पड़ते इले से ही द्वारे नाचिकी राधे राधे कहते। तेणु पुअर कौन होता? पुअर नहीं कि आज्ञा मसे भल रहा तार ज्वर कि सब सब किसी लगे रोचे। तार गोटे दिन मत देह भल गोटे सप्ताह भल थी, गोटे सप्ताह भल रहा ना। मु गला वर्ष ये आसती आसिकी महाप्रभु को मु ये जनाई जे मोर मनोवांछना पिओट से कथाटा कही प्रथम रू जिते बड़े पुअर ए प्रकार समस्या देखिले एकमात्र ठाकुर जगन्नाथ को आपणकर विश्वास आसीगला जे कहीं अन्य केते देवादेवी अच्छा आपण अंचल समस्त ठाकुर अच्छा, हठात जगन्नाथंकर प्रति एते श्रद्धा एते विश्वास केमती आसिला बोले यही तो जगतर नाथ तो जड़े एका, जगतर नाथ जड़े एका। यही तो मुझे श्रीकृष्ण को देखी, ये को मुझे चैतन्य महाप्रभु देखी, ये सब नीलाचल धाम क्या कहुए यहाँ तो कहुए। से मुझे बेसी मानुची। आ गला वर्ष टू जो मु मनत करी मो पिलार देह सी मास टू एका भल हो मुझे गोटे वर्ष है मुझे हॉस्टेल छाड़ी पारी। आपण पिलार सुस्थता पाइचंती बोली जगन्नाथ प्रति भारी विश्वास आसी। से विश्वास ठाकुर जगन्नाथ आमर ठीक अच्छे। आज दर्शन पाइले, आज कहीं दर्शन पाइले ना बनक लगी नीति महाप्रभु चलती, कई भी दर्शन पाइबे। तेणु आपण बुली गले खुशी लगुच से कथा कहले से ही अनुभव। आपण जय जगन्नाथ टीवी केते समय देखती? आज्ञा मु तो 10-15 मिनट देखी था, बेसी टाइम मिलू ना, दुकान रे रहिबा को पड़छि तो मु देखि पाने बेसी समय करी हो नाही। दुकान करछंती की दुकान? किराना दुकान अछि। ताल तो व्यवसाय ठीक चलती हो प्रभु का आशीर्वाद रु। हाउ सेमती खुशी रुहतु। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आसतु आउ जने भक्त को स्वागत करबा अनुभूतिर कार्यक्रम को। आपनका ना टिके कोंतु। नमस्कार। जय जगन्नाथ। मो ना हूँ इलारानी राय, नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट उमरकोट टाउन रो आम छोट गोटे गाँव 11 नंबर नायकगुड़ा आम गाँ कहे से आम आस
मोर जा अनुभूति मते लागुनी किछि भी कारण दरकार जगन्नाथ को दर्शन करबा पाई मु भाबुछि सबु वर्ष जेंति भगवान जगन्नाथ हमको आनु एठी दर्शन पाई किछि कारण न थाउ जेंति भगवान राधे राधे कीर्तन करी रहउछु ना सब बोले भगवान मु चाहूछि भगवान समस्तଙ୍କର मनर ये वासनाटा पूर्ण करो आउ भक्ति देउ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ସଂସାର କରିଛନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ରଖିଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବି ନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ଏ ନାମ ପ୍ରତି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କାହିଁକି ଆସିଲା ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା କହିଲେ ଅନୁଭୂତି ନ କୁହନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତି ପରେ କହିବେ ନାମ ପ୍ରତି ଏତେ କାହିଁକି କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲା କୀର୍ତ୍ତନରୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି मु कहूँ जगन्नाथ महाप्रभुर आसिकिना मनरे एते शांति लगुच आउटी लगुना से मत भल लगुच कीर्तन रु तो संसार सबुठार सुख शांति कीर्तन रु राधे राधे करुच्ची सब आमर गोटे कीर्तन पार्टी आम सब बेले गीत गाई रोचु भगवान आशीर्वाद टिके टिके जानुची जदि कहबे टिके दो भल किंतु जेतेबेले कीर्तन मंडली करिसेंती अनेक कीर्तन करिबा पई कि उत्साही माँ माने अछंती आपनक सहित सेटा भल कथा किंतु आपण कहले जेतेबेले पुरी के आसे जगन्नाथ को दर्शन करने को आसे मन खुशी रहे सबुदिन तो जगन्नाथ दर्शन कर आसवा समर्थ हेबेनी एते दूर सेतेबेले केमिति प्रभु को चिंता करती से आनंद आजिर आनंद दर्शनर आनंद निज घरे रही केमिति पाती मु जय जगन्नाथ टीवी देखी रहउची सब बेले लाइव टीवी देखा जाउची जगन्नाथर पूरा दर्शन एठी देखा जाउची देखी रहउची सेटा देख के ना मु मनरे शांति पाउची मनर शांति केवल ईश्वर प्रति समर्पित हेले ना कौन हाँ आज्ञा आज्ञा 100% आ किछि शांति नहीं मु भाबुची सबू किछि देखि सारलिनी किंतु जगन्नाथ एठी मंदिर रे आसीबा पई किछि भी दरकार नहीं कारण जेतकी बेले डाकला मई पले आसुची तोरे निजे कहले सबू किछि संसार रे मु देखि देछि किंतु सबू देखला परे गोटिए स्थान रे आपण स्थिर होई कि सेठी शेष जीवन शेष निश्वास शेष सब करिवे तांकरी पाखरे मु चाहूची मोर शेष मो जीवनर शेष जे दिनटा आसीबो एठी मु जाऊ शेष जीवन केते समय आपण कीर्तन करंती प्रभुंकर सबुदिन सन्ध्यारे सकाळे जेति बेले मन सबु बेले मो कीर्तन करूची जगन्नाथर कीर्तन करी कि मु फास्ट हेतिली गथर नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रे हां तांकर भजन गोटे करतिली जगन्नाथकर ताले जेते बेले महाप्रभुंकर कृपा पाई आपण विजयी हेचंती नाम को धरी प्रकृत में जी नाम को धरे ये भवसागर विजय लाभ करें कौन केमिति नाम आपणकर सेपटे नवरंगपुर जो कहते कोरापुट नहीं केमिति आपणकर से नाम कीर्तन शैली केमिति टे कहले गाई देवी भक्त प्रदीप जाली दियो प्रभु हृदय मंदिर मोर कोटि जन्म अज्ञान तिमिर ए जनमे हेउ पुर ए जनमे हेउ पुर भक्ति प्रदीप जय जगन्नाथ राधे राधे भक्तिर प्रदीप आपण रखिचंती पाखरे हृदय मंदिर हो जाउची हृदय प्रभु रहउचंती सेमते रुहंतु जय जगन्नाथ टीवी तो कहले सबु बेले देखिकी बसंती अनुभव करंती भक्ति आज खुशी अछंती तो बहुत खुशी मते आज धन्यवाद जय जगन्नाथ टीवी रे कहबा को दो पते माने पाइची टिके सेमते खुशी सारा जीवन रुहंतु धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आसंतु आउ जने भक्तन को स्वागत करबा मां जने जय जगन्नाथ आपनकर नाम टिके कहबे कोट आछन सत्यभामा साहू रानीहाट कटक सत्यभामा साहू रानीहाट कटक आमर भक्त माने आज देखुचंती आपन कटकवासी मध्य देखिबे नवरंगपुर को कोरापुट आसी भक्त अति सुंदर भाव रे परिवेश को भक्तिमय करदेले आपन कटक ही पाखरु आसीचंती हौ दर्शन आज करि देइचंती ना अपेक्षा करचंती करिवे वर्तमान तो बनक लागि चली दर्शन करि परिबेनी हैं तेणुक अनुभूति टे कहबे हौ समय आपण हाथ में अच्छी कारण दर्शनर चिंता जिते बड़े रही जिते दर्शन मिल बनक लगी सर से दर्शन करेंगे अनुभूति कहर आग्रह कौन कहे कहते आज अनुभूति अच्छी तीन ताला पर पड़ जाती किसी नाला
ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ଅନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ 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 ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଅଛି, ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। 3 ତାଲାରୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଯେମିତି କହିବା କଥା କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଅନୁଭୂତିଟିଏ, ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ଶୈଳୀ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, କୋଠା ଉପରୁ ପଇଲେ, କାହିଁ କୋଠା ମୁଁ କହିସାରିଲେ, କୋଠା ଉପରକୁ କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ, କେମିତି ପଡ଼ିଲେ, ଏତେ ଉପରୁ ପଡ଼ି କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଘଟଣା ସବୁତକ କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା। କୋଠାରୁ ଯାଇଥିଲି ଲୁଗା ଶୁଖେଇବାକୁ, ଅକସ୍ମାତ ପଡ଼ିଗଲି, ଗଡ଼ିଗଡ଼ି ମଝି ତାଲା ପଡ଼ିକି ଗଡ଼ିଗଡ଼ି ଆସି ଗୋଟେ କେହି ନଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ହେଇନଥିଲା ଭଗବାନ ଦୟାରୁ, ଖାଲି ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ, ଟିକେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବି ହେଇନଥିଲା, ଖାଲି ହାତଟା ଟିକେ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ଆଉ କିଛି ହେଇନି। ଭଗବାନ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଅ, ମେଡ଼ିକାଲରେ କେହି ନେଲେ, କହିଲେ କିଛି ତ ହେଇନି, ମେଡ଼ିକାଲ କାହିଁ ଯିବୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଭଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଠାକୁର ହିଁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ହିଁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ସମର୍ପିତ ସ୍ୱତଃ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଜୀବନ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ସାରା ଜୀବନ ଆପଣ ତା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କେତେ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି କାନ୍ଦନ୍ତି ନା କିଛି କୁହନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖେନି କେବେ, କାରଣ ନାହିଁ, ଟିଭି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ମୋବାଇଲ ଅଛି ନା ମୋବାଇଲ ନାହିଁ? ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋବାଇଲ ସବୁ ଦେଖେ। ମୋବାଇଲରୁ ବି ଦେଖନ୍ତି। ହଉ, ଯୋଉ ବାଟ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ମାନେ ଯେକୌଣସି ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲେ ମନ ଶାନ୍ତି, ଏ ଭାବନା ଆସୁଛି ନା ଆସୁନି? ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ, ଡେଲି ସକାଳୁ ଶୁଣେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୁଣେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶୁଣେ ଭଜନ ବୋଲେ। ହଉ, ଆଜି ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆସିଲେ, କଟକରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ନା ନା, କୋଉଠି ବର୍ଷା ହଉଛି, କୋଉଠି ବର୍ଷା ହଉନି, ତା ବାଦ ବି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଳି ଆଜି କେମିତି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା? ହଉ ହଉ, ଭଲ କଥା, ଭଲ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାସ। ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପୁରୀର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ 54 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦା କରିଦେଲେ ପୁରୀରୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଭଲ କରିଛନ୍ତି ନା ମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ହଉ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ ନାଇଁ? ବହୁତ ପିଲାଦିନୁ 1970 ମସିହାରେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ପୁରୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ହଉ ହଉ, କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆମେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜଣେ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର। ଆଉ 1970 ମସିହାରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବଡ଼ ପୁଅ, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ପୁରୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ପୁରୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ହଉ, କଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସକ ଜଣେ କେତେ ରୋଗ, କେତେ ରୋଗୀଙ୍କର ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହଁ? ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୁରୀକି ଆସି କେମିତି ଅନ୍ତତଃ ପୁରୀବାସୀ କିଛି ଚିକିତ୍ସା ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ। ଦେବେ ଦେବେ, କାହିଁ ହଁ, ଏ ମନକୁ କାହିଁ ଆସିଲେ? ଆପଣଙ୍କର କଥା, ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁକୁଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରା ସମର୍ପିତ ହେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେବେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଜାଣିବେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆଣିବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀକି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୀର୍ଘ 70 ମସିହାରୁ ଆପଣ ରହିଗଲେଣି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି? ମନରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ପୁରୀ ଲୋକ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପହଞ୍ଚିବି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡାକିଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ତ ମନ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଶରୀର ଯୋଉଠି ଥାଉ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ ପାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କହୁଛନ୍ତି ତ ଅନେକ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିଛି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ କହିଲେ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ପୁରୀ 54 ମସିହାରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି, ମା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ୱେଲଫେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜର ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ଆର୍ଥିକ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାପା ଜଣେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂଗ୍ରାମୀ, ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଚାକିରି। ସେଠି ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ମୁଁ ରଘୁନାଥପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ, ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ ପାସ୍ କଲି। ତାପରେ 56 ମସିହାରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ପୁରୀରେ। ଏଇ ଶ୍ୟାମଗୁଞ୍ଜ ଗଳି ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା, ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠି
ମୁଁ ଥିଲି ଗୋଟେ ପୁରୀରେ ଖବର ଆସିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ନଳା ସଫା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି, କାନରେ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନଳା ସଫା କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ପାଦୁକ ନଳାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେ ସମୟରେ 56 ମସିହାରେ ବର୍ଷା ସମୟ। ହଁ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆମେ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଜନିତ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଇଠି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚନାକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ରଖି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚନାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରୁ ବର୍ଷ ସାରା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି